अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन मसूद है। वेलकम टू माई हाउस। अच्छा, तो आपको बताता चलूँ कि बेसिकली जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो ये है कि मेरे वालिद साहब एक जर्नलिस्ट थे और माय मदर वाज अ हाउस वाइफ, इज़ स्टिल अ हाउस वाइफ बेसिकली। और इसके अलावा ये है कि हम 3 भाई हैं। वन इज़ इन कनाडा, जो सबसे एल्डेस्ट वन है, और वो जो है इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वहाँ पर। इसके अलावा जो मिडिल वाला है उसने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स मीडिया में किया, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया और अब वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ब्रेन चाइल्ड के साथ काम कर रहा है। मेरा ये था कि मैं बेसिकली मुझे बचपन से लिखने का और बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैंने अपना जब सोचा कि OA लेवल्स के बाद 2013-14 में कि क्या करना चाहिए, तो आई डिसाइडेड कि मैं लॉ करता हूँ। तो मैंने एक एक्सटर्नल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला जो था उसमें एडमिशन लिया और आफ्टर एन ईयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना जो बोलने का शौक़ है वो तो वकालत से पूरा कर सकता हूँ, लेकिन जो लिखने का शौक़ है वो किस तरह पूरा करूँगा। तो मैंने ये डिसाइड किया, चूँकि मैं ऑलरेडी भाई को भी देख रहा था और बचपन से ये होता था कि हमारा अपना न्यूज़पेपर था, तो हम जब स्कूल से फारिग होया करते थे तो हम अपने न्यूज़पेपर में चले जाया करते थे और उधर वालिद साहब हमारी ट्रेनिंग करते थे हम भाइयों की, हमारे से आर्टिकल्स लिखवाते थे, हमें बताते थे कि एक अखबार किस तरह से बनता है। तो कह लें कि सहाफ़त जो है ना वो हमारे DNA में, स्पेशली विद मी व्हेन इट कम्स टू मी, मेरे तो DNA में चल रही थी सहाफ़त। तो मैंने डिसाइड किया कि ये 1 साल का अपना प्रोग्राम जो है एक्सटर्नल प्रोग्राम ये पूरा करता हूँ और उसके बाद ये कि स्विच करता हूँ मीडिया की तरफ। तो फिर मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था जिसमें मैंने डिसाइड करना था कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो चूँकि मेरा भाई ऑलरेडी मीडिया स्टडीज़ में पढ़ रहा था रिफा में, एंड मेरे डैड ने मुझे कहा कि तुम एक दफ़ा जाओ विज़िट करो और जाके चेक कर लो। तो हमने डिसाइड किया और आई वेंट विद माई डैड टू दिस यूनिवर्सिटी और वहाँ पर फैकल्टी ने मुझे सारा कुछ विज़िट कराया, स्टूडियोज़, जो उनके पास प्रोडक्शन की चीज़ें थी, जो उनके टीचर्स थे, सबसे मिलवाया और मैं बड़ा काफ़ी मुतासर हुआ उनसे और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो है ना मीडिया करना। सो मैंने 2015 में मीडिया ज्वाइन कर लिया। मेरा ना रिफा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हर लिहाज से, टीचर्स के साथ, पढ़ाई के लिहाज से, और इसके अलावा कह लें कि जो मुझे सीखने को मिला। सो बेसिकली वहाँ पर टीचर्स की मैं अगर बात करता चलूँ तो टीचर्स ने मुझे सिर्फ ये नहीं सिखाया कि पढ़ाई लेनी है, एक्सेल करना है, ग्रेड्स आने चाहिए, नहीं, उन्होंने ये भी साथ साथ सिखाया जो एक घर में ट्रेनिंग होती है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, ठीक है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त के साथ साथ अल्लाह ताला से, जो आप इस दुनिया में आपका आने का मकसद है, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। देखें, मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन है। अगर आप हर चीज़ में कम्युनिकेट करते हो तो आपका मीडिया जो है वो सक्सेसफुल होता है, मतलब हर चीज़ कम्युनिकेशन के इर्द रिवॉल्व करती है। तो इसी तरह अगर आपका अल्लाह ताला से भी अपना कम्युनिकेशन होगा तो आपको दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी अजर मिलेगा। तो ये बातें सिखाने वाला बहुत कम चंद लोग होते हैं जो इस तरह से सिखाते हैं। और इसके अलावा मैं ये बात करूँगा कि अगर एक स्टूडेंट को अच्छा उस्ताद मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, और अगर उसको एक बुरा उस्ताद मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बिगड़ सकती है। तो इसके साथ साथ आएँ चलते हैं और फिर अगली बातें आपको मज़ीद बताता हूँ। सो आपको अपनी फ़र्स्ट जॉब के बारे में बताता चलूँ। मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब आफ्टर ग्रेजुएटिंग ATV जो हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है, उसमें न्यूज़ का भी एक सेगमेंट होता है। सो उसमें वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन थी, उसका मैंने आगाज़ किया। मैंने एज अ कोऑर्डिनेशन पे उसमें काम किया, गेस्ट को लाइन अप करना, और फिर उसके बाद कंटेंट पे काम किया, रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद आई बिकेम एन एसोसिएट प्रोड्यूसर। एसोसिएट प्रोड्यूसर बनने के बाद मैं प्रोड्यूसर फुल बना और पूरे प्रोग्राम को स्क्रैच से प्रोड्यूस करना, सारा कुछ, गेस्ट की लाइनिंग अप, सब कुछ मैंने खुद से किया। उसके बाद ये हुआ कि मेरे साथ एक इंटरनेशनल TV चैनल था, बेसिकली एक रेडियो स्टेशन था 770 AM के नाम से, वो कनाडा में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट होता। उन्होंने रीच आउट किया और मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। उनको ज्वाइन करने के बाद मुझे एक ये भी एक्सपीरियंस हासिल हुआ कि एक मौका मिला कि इंटरनेशनल जो आप कहने का ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया आउटलेट है, उसके साथ काम करने का मौका मिला। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी इन टर्म्स ऑफ कैरियर। उसके बाद फिर कैरियर का मतलब एक किस्म का कहना है कि एक जो है ना कहते हैं नॉस जो एक गाड़ी में लगती है, नॉस, वो लग गई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 1-2 और UK गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिला ऑन बेसिकली हेल्थ प्रोजेक्ट्स, वो भी मीडिया के हवाले से। उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ उनको बना के दी और उनके सारा जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम था उसको सारे को कवर किया। उसमें कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पे भी काम किया। तो मुझे इसके अलावा मीडिया में जो मेरी जो मेन जो स्ट्रीम मीडिया, जिस तरह कह लें जो जर्नलिज्म का प्रोफेशन था, उसके अलावा साइड पे मुझे इस तरह की भी चीज़ों पे काम करने का मौका मिला। सो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ये ऐसी नहीं हो रही थी। ज़ाहिर है इसमें पीछे मेरे वालिद साहब की दुआएं, मेरी वालदा की दुआएं, टीचर्स का हाथ, जो टीचर्स ने इतनी मेरे साथ मेहनत की, वो
اور یہ سارا کچھ جو تھے نا مجھے ایک قسم کا it was fruitful for me, اور یہ مجھے میرے کام آ رہی تھی چیزیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے ساتھ ہی ساتھ اپنی ایک کمپنی اسٹیبلش کی ورلڈ وائڈ کمیونیکیشنز کے نام سے, اور میں نے جو کام میں پرائیویٹ اینٹیٹیز کے ساتھ کر رہا تھا یا باہر کے پروجیکٹس کے ساتھ کر رہا تھا اس کو میں نے اس کے انڈر ڈالنا شروع کر دیا. سو میں نے پھر مین وائل سی پیک کے مجھے پروجیکٹس ملے, جو سی پیک کے اسٹیک ہولڈرس تھے جن کے اسٹیکس انوالو تھے سی پیک میں, ان کے حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی گوادر کی. پھر میں نے سینیٹر مالو حق کاکڑ صاحب کا انٹرویو کروایا, اور میں نے احسن اقبال صاحب کا انٹرویو خود کیا. سو مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپیرینس حاصل ہو رہا تھا, اور وہ میں اپنی کمپنی کا انڈر ڈال رہا تھا, اور میری کمپنی بھی اس سے ایوالو ہو رہی تھی اور بہتر ہو رہی تھی. تو میری کمپنی بھی اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلش ہوگی. پھر آگے چلتے چلتے مجھے ابھی سپٹمبر میں ریسنٹلی 2020 میں آفر ہوئی, اور پی ٹی وی میں نے جوائن کیا ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اور نیوز. اور اب میں الحمدللہ وہاں پر جاتا ہوں. میں سارا جو اسٹیٹ چینل, بیسکلی ہاؤ اسٹیٹ چینل ورکس اور ہاؤ دے بلٹ اے نریٹو, اور وہ گورنمنٹ کو کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں سارا کچھ, تو یہ سیکھنے کا, یہ کام کرنے کا بھی اب موقع مل رہا ہے. تو الحمدللہ میرا یہ جو سارا سفر تھا سو فار فرام یونیورسٹی, کہہ لیں جو ایک ٹرانزیشن تھی فرام یونیورسٹی لائف ٹو کیریئر لائف, یہ ایک بہت اچھے طریقے سے گزری ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ میں نے اپنی جو ہے نا وہ محنت نہیں چھوڑی, اور اس سارے میں جو میں سیکھتا رہا ہوں, کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے ٹریننگ ساری دی تھی, تو میرے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے نا ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, سب کچھ ہوئے گا, لیکن آپ نے اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں چھوڑنا. میں بار بار اس چیز پہ اس لیے ایمفیسس کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. ہم بہت زیادہ ڈیویٹ ہو گئے ہیں. میں اس کو کوئی آپ کے لیے یہ اسٹوری کو کوئی ریلیجن ٹچ نہیں دینا چاہتا, بٹ آئی وانٹ یو ٹو لرن فرام مائی ایکسپیرینس کہ میں چونکہ یہ کام کر رہا ہوں, اور مے بھی ہو سکتا ہے آپ میری کہانی سننے کے بعد آپ کو بھی لگے کہ یار مے بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور پھر آپ کے لیے بھی اسی طرح راستے. ویڈیو کا اختتام کرتے کرتے یہ کہوں گا کہ یار ابھی سے آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں میڈیا کے انگیج کر لیں. یوٹیوب ہے آپ لوگوں کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اس میں آپ ابھی سے اپنے ولاگز ڈالنا شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں, کہ بائی دا ٹائم آپ گریجویٹ, یا آپ اگر اف یو ریئلی وانٹ ٹو آپ دس میڈیا فیلڈ, سو آپ ابھی سے اپنے آپ کو اس میں انوالو کر دیں کہ بائی دا ٹائم آپ گریجویٹ ہیں تو آپ کا چینل اسٹیبلش ہوا ہو. اب تو کیونکہ اتنا آپ کے لیے آسانی ہو گئی, یو ڈونٹ ہیو ٹو جوائن اینی میڈیا آرگنائزیشن اور آپ کسی کے انڈر کام کریں, آپ کا اپنا کام ہو سکتا ہے. لیکن پلیز اس چیز کے لیے ایفرٹ کریں, ٹھیک ہے, اس چیز کے لیے ایفرٹ کریں گے تو آپ کو اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ بھی ملے گا. وداؤٹ ایفرٹ دیر از نو رزلٹ. سو میں یہی کہوں گا, اور آخری میں جاتے جاتے یہ میسج ضرور دوں گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اپنے استاد کی, اپنے استاد مطلب جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں ان کی عزت کریں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھیں. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ لیٹر ڈاؤن دا روڈ جو ہے نا یہ بات سمجھ آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے, مجھے بہت مزہ آیا گفتگو ساری کر کے, اور میں آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو میرے اس ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.